My name is Mergin D. Basilio. You call me Dindi. My name is Amara. You call me Amara. My name is JM D. Basilio. You call me JM. Hello everyone. My name is Johanna Alia Orosaat and call me Aning. This is Sajid Kabeha and you can call me LJ. This is Rian. My call is Rian. My name is Precious Katie Joseph. You call me Ate Kate and welcome to my TV Lover Vlog! Oh, mga vlogger! Laro tayo ng circle-circle. Sige! Napang ka. Aning! Circle, circle, circle-lan. Wala lang pan, ganda lang pan. O sige, ito na. Okay! Okay! Hindi ko libang si G. Circle, circle, circle. Balik lang. Balik lang, nanahip ako. Okay, okay. Circle, circle, circle. Balik lang, kaya unsa ko. Mati man ako palibang. Ay, gani man ako pangihe. Wala rin. Ano ka rin? Dapat mo, Jim. Ay, ano man ko? Ano man ko? Uy, ano man ko? Yo. Circle, circle, circle. Ubani sa kubi manguhit ko asang CR. Kalain kita. Uy, ano ka dili man na? Ulo manta. Dili ka nitod. Di pa uban mang. Di pa uban mang ka. Din. Din. Circle, circle, circle-lan. Ang salamin, abugbog. Bakimot, agakusan, agakusan. Wan buka-buka, ang buka kaya. Wan tik-tik, ang buka kaya. Tagu-taguan. Sige na lang. Sige na lang. Kaya kasi ako nagsabi.
din tayo. Tara! Tara! Para hindi tayo mahuli. Tara! Ay! Hoy! Rakitan na sa mo! Rakitan! Tara, ado ka! Secret sila eh. 20. Aning gyud. Yung anak man siya, nakita na ko. Kasi aning gyud ay. Bang Dominic. Ayaw mo dito, Kit. Ayaw mo dito, ay kasama.